परम श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री भद्ररत्न अनंत कोटि प्रणाम। आज भाद्र सत्संग शांति सत्संग उपस्थित परिचालक ऋतिक देवता अध्यक्ष कर्मी मंडली इष्टप्राण गुरु भ्राता माँ मैंने छोट छोट पे समस्त मोर आंतरिक जय। आज भाद्र सत्संग आम समस्ते ये सत्संग केन्द्र अनुकूल समस्त मिलित हो श्री श्री ठाकुर से गुणगान करुँ से दीपलीलार कथा स्मरण करुँ। पूर्व मुनिम कथा रखिक गले जहाँ केतोटी कथा तुले धरी श्री श्री ठाकुर से दीप जीवन गोटे दुटा कथा मन पड़े। डाक्टर शशिभूषण मित्र जे ठाकुर जे शिक्षक डाक्तर जीवन शिक्षक थे परवर्ती मुहूर्त से आसी ठाकुर श्रीचरणाश्रित होते बहुत कथा अच्छी ठाकुर से केमी चरणाश्रित हेले जीवन गोटे लक्ष्य थी जे समस्ते ठाकुर किसी सेवा करें किंतु शशिभूषण जो ठाकुर पाखक आसती ठाकुर ठिया ही पड़ी जे प्रणाम करते जय गुरु करते हाथ जोड़ी जय गुरु करते से शशिभूषण मित्र को बहुत जे कष्ट हुए जंत्रणा हुए जे समस्ते जे ठाकुर समस्ते ठाकुर जे पाद तले प्रणाम करुँच किंतु मुझे मो जीवन में जुटू ना जे ठाकुर मते प्रणाम आगुतरा कर दौरान जहाँ जीवन गोटे इच्छा था ठाकुर सेवा करने ठाकुर से सुजोग देते एमती समस्ते चलीगला ठाकुर कहते देख मो गोड़टा जे केमती लगुच कुंडे दब कि एमती कही ठाकुर जे सुजोग देते शशिभूषण दाँ गोड़ देखी ठाकुर जहाँ किसी सामान्य कौन गोड़े किसी असुविधा थी जे से सुजोग ठाकुर देते मनोवांछा पूर्ण करते बहुत किसी अच्छी से शशिभूषण मित्र जीवन गोटे कथा ठाकुर जो इष्टभूति प्रचलन करते शशिभूषण दाई प्रश्न उठाई जे ये कौन जे साधारण लोक जीवन संभव ये प्रतिदिन इष्टभूति करवा ठाकुर को किसी बहुत लोक बहुत प्रकार अभाव असुविधा परिस्थिति जे निजे ठीक से जे लोकंर जे निजर जो परिवार प्रतिपोषण करने तो एत असुविधा जे ठाकुर पुणी कौन आरंभ कले ये इष्टभूतिर कथा जो इष्टभूति कथा प्रचलन ठाकुर करते बहु बाधा आसला बहुत विरोध भी आसला जे एबे कौन ठाकुर गोटे जे टिकस गोटे लगे देले जे ए कथा जो आसला शशिभूषण मित्र दा जे किछि दिन परे ठाकुर को पचारे जे आपण जो इष्टभूतिर कथा कहउछंती जे एटा कोन साधारण लोक जीवन संभव ठाकुर कहउछंती मनुष्य जहाँ कले तार भल हुए मंगल हुए से कथा मु एते करी कहे आ जदि मनुष्य जदि न बुझे ताहे कोन करे जाय परिबो तापर कहउछंती ठाकुर कहउछंती जे जदि केही जणे ता जीवन रे जे पथभ्रष्ट हे जाय अंधार राति रे जदि केही बाटबणा हे फेरी न पारे ताको लंठन किए देखाइबो सेतबेले शशिभूषण दा जे किछि दिन किछि मास तळर गोटे कथा तांगर मने पड़े ठाकुर ये जो कथाटा उद्धृत कर देइछन्ति तांका आगे शशिभूषण दा संगे संगे तार मने पड़ुछि जे पूर्वर गोटे घटना ठाकुर से कहि देले यदि बाटबणा केही हे जाय ताको लंठन देखाइ किए घरे पहुंचैबो जे घटनाटा एमिति जे शशिभूषण दा तांका निजर गाँ ठो किछि दूर को जाइथिले ए जे रोगी सेवा करिया पई आसिला बेलको संध्या हे जायछि तापर से जो जंगल रास्ता दे आसी संथि ए जे राति हे जायछि से बाटबणा हे जायछि से रास्ता पाउ ना को रास्ता रे जेबे कोन करिवे से किछि घर द्वार किछि नै कि कोठी किछि आलोक देखा जाउ नै कोन करिवे
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯିବାର ଅଛି ତ, ହଉ ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଶଶିଭୂଷଣ ନାୟକ ସହିତ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶଶିଭୂଷଣ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କଣ? ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ, ସେ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଲଣ୍ଠନ ଫଣ୍ଠନ କି କିଛି ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବି ସେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ମତେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟି କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାଟି ସ୍ମରଣ ଆସିଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଇଷ୍ଟଭୂତିର କେତେ ମହତ୍ଵ। ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲେ ଯେ ମଣିଷର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଯାହାକି ଠାକୁର ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତିର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ। ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଇଷ୍ଟଭୂତିକି ନେଇ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ରକ୍ଷା କବଚ। ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତିକି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ ସହିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ପୁରାଣର କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଥିଲା ଅଜୟ, ତାକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏତେ ବଳବାନ କାହିଁକି, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଏତେ ଅଜୟ କାହିଁକି? ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ପଛରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ। ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ ସେ ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ହେଇଯାଏ, ତାର ବହୁତ ମନୋବଳ ବଢିଯାଏ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପରାସ୍ତ କରାଏ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା ସେଇ এই যে বানর ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞକୁ ହିଁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ହିଁ ସେଇ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ ପଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞର ଯାହା ଫଳ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଳ ମିଳେ। ଯେ ଏତେ ଯେ ପାୱାରଫୁଲ এই যে ইষ্টভূতি, যে ভক্তি সহকারে আমাকে নিবেদন করিବାକୁ পড়ে। যাହା ହଉ ଏମିତି ତ ଯେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କର କଥା। କୁଷ୍ଟିଆର ଜଣେ ଯେ ଗରିବ ଯେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ନେଇକି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାନ ଯୋଉ ଚାଷ ଯାହା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୁଏ, ସେ କଣ କଲେ ସେଇ ଧାନର ଅଧସର ଧାନ ଆଣି ତାକୁ ନିଜେ କୁଟି କିଛି ସରୁ ସେ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ା ତିଆରି କଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ନଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଗୋଟେ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସେଦିନ ବାହାରିଲେ ଯେ ପାବନ ଆଶ୍ରମ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଯେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କଲିକତାରୁ କିଏ ଫଳ ଆଣିଛି, କିଏ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ପରିବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଯେ ସେଠି ରହିଲେ। ଠାକୁର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେନି ଯେ ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଗଣ୍ଡିକ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ସିଏ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେବିନି, ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏମିତି ଟିକେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କମି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ ସେ ମାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେ ମା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ। ଏମିତି ଠାକୁର ମାନେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମା ଜଣକ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାରି ଅଭାବୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଯୋଉ ଧାନ ଥିଲା ଘରେ ସେଇ ଧାନ କୁଟିକି ମୁଁ ସରୁ ଚାଉଳର କିଛି ଚୁଡ଼ା ଆଣିଛି, ଆଉ ଆପଣ ନେବେ ତ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନେବିନି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ। ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଇ ଚୁଡ଼ା ପୁଟୁଳାଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ନଉଥିଲେ
जो स्थान को जाउथला ताको जिंस पत्र जाउथला रखा होतला किंतु ए जो मां नै कि देले से जने भाई कहले एटा नै कि बड़ मां को देई आसे जे काली एटा मोर भोगरे सकाळ जळै एटा लागिबो जहाँ से माँ जन भाई खुशी ही गले जे ठाकुर एटा पूरा स्वतंत्र भाবে एटा को नेले और एकातर से बड़ मां को पाखु गला ठाकुर कहले काली सकाळ जळै से खाइबे अति जे भक्ति भले ताकर आखिरु आनंद जो आनंदर अश्रु बोही गला से मां घर तापर से आश्रम रही छथि ता दिन सकाळे से जे बाहरिबे घर को पळै आसीबे तापर भक्त माने जो माने थिले सेठी उपस्थित ता दिन सकाळे कहउचंती जे आपण जो चूड़ा दे दिले ठाकुर आज मागी मागी के खाइ छथि बहुत थोर खाइ छथि जे ठाकुर को दिया जाय छी पुन ठाकुर कहउछन आउ टिके दियो सेई मां जन को जे धन्य होई गले एई जे परम पिता जे पुरुषोत्तम मनुष्यर से भक्ति भावटा को ही देखते से जते भी छोट जिनस हो ना कहीं मनुष्यर केते आग्रह अछि केते भक्ति सहकारे से ताको निवेदन करूछि सेटा को ही से देखते जाहो आज सत्संग निवेदन करछन्ते श्रीयुक्त प्रलय नरसिंह भाई तांकर तने परिवार परिजन समस्तंकर तथा एठार उपस्थित समस्तंकर सार्वजनिक मंगल कामना करी मोर कथा शेष करछि। जय